Hi guys! Obani ko ninyo karon magluto ta og adobong pusit with pineapple juice. So kung bago ka lang diri sa akong channel, please don't forget to subscribe. Thank you! Add ta og 1 and 1/2 tablespoon of butter. I used butter instead sa cooking oil. Yan. Then magisa ta og luya. Then mag-add tag ahos. Na siya. At wala na siyang ukay-ukayon dayon. Lutuan sa nato siya kadyot. Then mag-add ta og onion. Then after that, ato na siyang gisahon pag human ana, ato dayong ilunod ang atoang pusit. Then atong kaviran, then leave nato siya og pila lang ka minuto. Then add ta og 2 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of oyster sauce, then 2 tablespoon of vinegar apple cider. Kung gusto pud mo gamit og gatong dato puti nga suka or kanang aslom nga suka, pwede ra pod 1 tablespoon para dili kay siya over ka aslom. Ato ra siyang i-mix, then add ta og black pepper. Then mag-add ta og pineapple juice. Then i-cook lang nato siya for 2 to 3 minutes para dili siya hunit kaonon. Then atong haunon after para atong ipalawot ang sabaw. O di ba Bisaya jud tang dako diring dapita. Atong takluban o atong hulaton nga maglawot siya. Then i-check nato kung pwede na ba siya. Then let's see. Yeah, pwede na jud siya. Kung ukay-ukayon. Then pagkatapos ana atong ibalik og lunod ang atoang pusit. Then mag-add ta og green and red bell pepper. Yan. Lutuon na nato na siya kadyot langga, mga langga. Yan. And tada! Nanatay sudan nga lamian. May special adobong pusit with pineapple juice. Then, sa last, mag-add ta og sibuyas dahunan. Pangpagwapas sa ibabaw.